adlaw malay-balay karong adlaw Hunyo 11, 2025, 90 or 90 ka mga bag-ong armchairs ang opisyal nga gi-turn over diri sa Bangkod National High School. Kini gihatag gikan sa ato ang local school board sa dakbayan sa Malaybalay. First of all, I would like to express our gratitude to the Honorable City Mayor of Malaybalay City, Honorable Mayor J. Warren R. Pabiliaran, and of course to the local school board headed by our Schools Division Superintendent, Dr. Cherime Elimbaco Reyes, for giving 90 armchairs to Bangkod National High School. Dako kay namong pasalamat nga gitagaan mi sa local government unit aning 90 ka armchairs kay dako kay siya nga tabang sa mga bata in which makalingkod na gid sila comfortably. Malipayon kay ko nga natagaan gid mi sa budget no allocation para sa Bangkod National High School. And we can assure nga amo gining ampingan ang mao nga mga armchairs ug mahatag gid ni sa mga bata nga nanginahanglan gyud sa mao nga mga armchairs. So from the bottom of our hearts, from Bangkod National High School, daghang salamat LGU of Malaybalay City. Sa Malaybalay, ang edukasyon ang giuna o pinaagi sa mga inisyatibo sa maniini sa ato ang local school board sa pagpamuna sa ato ang City Mayor Warren Pabiliaran. Mas napaligo ng atong mga eskwelahan ug mas napadasig ang atong mga estudyante. Gikan diri sa Bangkod National High School, ako si Rhea Garcia. Padayon ta sa pagtabang, pagpakabana ug pagpalambo sa edukasyon. Mayong adlaw ug salamat tungkay.